Eh, siapa pas El Bolino. Ayo, kari ako. Wala na, may pergi pa rin tayo dito ha. Sure, bago tayo mamaya, bago tayo. Yung walang trabaho, accepted muna. Hindi mo kaya, doon binigay si Tom. El Bolino. Galaga, Quesada, for 2. Wala nga eh. Huwag ka nung magminagaw. Lempis, umali. Ramirez. Galaga. Ay, Castillo, favorite. Uy, sayang. May nagalit pa, pauwi na. Technical. Galaga, tabal pa ni B-James. Lempis, nakuha ni Kempis. Hi, how are you, brother? Ay, Castillo. Okay siya, by Galaga. Everything okay? Tim Santos. It's atay. Tira, tira. Kempis. Tira. Beng Patay! Wala. Ramirez, malam shot. 4-2. Grabe ba? Quesada, 4-3. Nice pass by You finished, Jackie? Glenn Bolino. Santos, nagmamagay. Nakuha ni Quesada. Nakuha ni Santos. Santos, umali. Santos, umali ulit. Inasa. Oy, Tres. last touch. Tira. B-James, 4-3. Nakawala si B-James. Matik yan, titira yan. Tulog yan. Si B-James. Nagtitimpla loob yan eh. 8 minutes. Galagar, tapos nakuha ni B-James. Nakuha ni Dandan, Gel Bolino, Galagar. Castillo, block by Umali. Same ball. Nakasa po na sa itim. Good yan! Good. Ano lang yan? Gel Bolino. Quesada tries for 3. Ramirez. Nakuha ni Ramirez. Ramirez, nagkakanta. Oy, sidestep po. Wala, nakuha pa rin ni Ramirez. Boom! Ramirez. Kupit kabayo. Suka. Sa. Quesada. Anak ko ni Santos. Al Santos. Piece of cake by Santos. Castillo. Mga pulang kabayo. Mga pula. Castillo at taboy itong Galaga, Pex. Wala. Ako pa rin yung Galaga, Castillo. Wala. Quesada, bago pumabahon. Santos. Nagmamadali. Kailan na kayo kay Umali. Pulang kabayo. Piece of cake by Umali. Taboy ang by Kempis. Taboy. Ay, last touch. And 40. And 45. Taboy, 3 points. Mr. MVP of the season 4. B-James, Umali. It's a traveling call by Quesada. Dribble the ball to Gel Bolino. Taboy tries for 3 again by Taboy, 3 points. Santos. Ay, naku ni Gel Bolino. Dribble the ball by Gel Bolino. Quesada, pass to Gel Bolino. Good for 2. Lamang na ang itim. 6 minutes. B-James. Oy, last touch. B-James. Santos. B-James. G-James. Wala. Rebound by Galagar. To Gel Bolino. Dandan. Ay, may nakuha foul. Foul by number 8. By Dandan. Walang palitan. Oo. Paul sa team ano may premyo. Sa paglilinis. First throw, wala. Maraming technical. First chance is practice. No. 7 throw.
Pasok. Santos. Ramirez. Sinasakit yung Oy! Inuwaya. Wala. Galagan. Sarili. Wakaw. Sarili. Nagpalo. Okay. Galagan, Quesada. Oy, nabatawan ng Quesada. Nakuha ni Umali. Santos. 5 minutes. Santos! Borobu! Nakaya Santos. Galagan, Pets! Wala. Ako ni Umali. Lumilipang ba Umali? Wala kasing Bijan Santos. Santos. Borobu! Mabula. Fans ka na Santos. Alam mo na eh. Santos ay lang na. Sirahin ka mamaya. 4 minutes. Oy, basket. Santos ulit. Nakawala. Santos! Taboy. Nakuha ni Taboy. Aras by James. Taboy. Spin. Oy. May tumunod. Foul by number 8. Jel Bolingo, dandan. Good for 2. 4 minutes. 4 minutes. First break. You finish jogging? You finish jogging or not yet? You finish? Jog? Bijan. Santos. Boom. Ang si Santos, dala-dala ni Santos yung apat na yan. Jel Bolingo nakawala. Shoot Taboy. Taboy ko Galakar. Oy, masuk. Sindot. O ni Santos. Tumulong na ball by Santos. Oy. Foul. By number 20. First team. Umali. Ramirez Specs. Kuha ni Taboy. Pass break to Jesse Boy. Oh. Reserve ka. Takit tayo. Kempis ay Nangyari na. Kempis. Wala. Rin, Umali wala. Takit. Jel Bolingo na pamadali. Oy, nice pass to Jesse Boy. Good for 2. Santos pass for 2. Ramirez nagpangka ng press. Ramirez wala. Nakuha tayo ni Ramirez. Sumalaksak. Ramirez. Sablay pa rin. Ay. Sub. Kempis out. Yang kung na-shoot yun, balot na sana ang sahog. 2 shots by Umali. First throw. Pasok. Second throw. Pasok ulit by Umali. 1 minute. 40. Jel Bolingo, perimeter shot. Good for 2. By Jordan Santos nagmamadali si Santos. Wala. Kuha ni Castillo nagmamadali. Castillo pass to Galakar. Jesse Boy ito kasi 3 seconds violation. Balik ng Castillo. Santos, ayan na. Pinukot na Santos Panteligon, go 2. Santos, huli ni Santos. Wala. Lumabas na kulit na di ba? Sige, Chef. Tira! Castillo to Galakar, Jesse Boy. Pasok. Si Jesse Boy. Alat hindi naglaro kahapon ah. Umali. 35 seconds. 14 to shoot. Umali nakalisot. Follow up shot by Umali. Gusto yung pangalawa. 25 seconds. 23 seconds. 20 seconds. Taboy. 15 seconds.
Okay, buzzer na lang maririnig. 10 seconds. 5 seconds. Sayang! And the first quarter. Back to the ball game. 3 games. Cyrus, ay Santos. Santos, umali. Ay, Barnido mo! Barnido, Dex. Ay, patay kayo kay Pantiligon. Wala, rebound by Reforma. Foul. Pass break ha! Ayan na, si Boss Fred Mendoza. Yung tabol. Wala. Rebound by Umali. Umali. Kaya mo na! Umali, dribble na ball by Umali. Nakalusot si Maoy. Santos. Umali. Umali, nakalusot si Umali. Wala. Rebound by Taboy. Taboy. Yes, boy. Ako ni Santos. Santos. Foul on number. First personal foul by number 33. Budget. First team. First personal, first team. First foul. Cyrus. Barnido. Barnido. Nahiya pa yung Umali. Mahiya pa si Barnido. Dex. 15 to shoot. Until yun, wala. Inside by Barnido. Jesse Boy. Wako ni Santos. Santos. Stick by Santos. Aspect. Majep. Reforma, oy. Sumabot. Foul on number. Number first. Kabayan, mas maraming highlights natin. Kakampi natin si Gabi. First wala. Ang problema, wala magbibideo. Ayun lang. Si manager ay kalaban pala si manager to. Second. Second wala. Rebound. Follow-up shot. Saboy. Umali. Dex. Dex. Umali. Umali. Nagmamadali. Until yun. Nice. Oh, lamang na. Lamang na. Lamang na pula. Lamang na ang Team Santos. 26 minutes. Taboy. Reforma. Fix by Reforma. Bula! Nakuha ni Jepoy. Number 75. Jepoy. Reforma. Fix. Wala pa rin. Nakuha pa rin ni Reforma. Majep. Nakuha ni Dex. Ay Pantillon. Kaya! Oh, sumali! Umali. Umali, nagmamadali, Umali. Bardido, ayan na si Bardido. Santos. Santos, tries. Wala. Bardido, save by the ball. Dex. Wala. Frondoso. Jepoy, oy. Jepoy. Ay! By Jepoy. Yun lang, oh! Pwesto! Santos. 5 minutes. Dex, Pantillon. Dex, Umali. Bardido, oy. Ni Dex. Umali. Dex. Nahiya tumira. Pantillon. Pasok. Lamang ng Team Santos. 5 minutes. Frondoso nagmamadali. Pass to Jesse Boy. Jesse Boy to Gabo. Mr. Backboard. 4-2. MVP. Santos. Santos by Karatman. Santos to Bardido. Tries for 3. Bardido. Wala na. Cabo. Ay, nakawala si Frondoso. Frondoso. Good for 2. Mr. Talcal Frondoso. Pwede mo. Santos. Nakawala si Santos. Pass to Dex. Shot. Reforma. Nakuha ni Umali. Nagmamadali si Umali. Wala. Nakuha pa rin ni Umali. Follow-up shot. Wala pa rin. Ay. At sila mo sa ano? Oo. Yung pangalan namin ng... Santos. Pantillon. Wala. Pigeons. Wala. Jepoy.
Arapan, oy. Technical. Technical yun. Bawal ang banana Q. Pounding Jepoy. Pagkal, Pundoso. Jesse Boy. Jepoy. Oh, 3 seconds violation. Na kayo ah. Alas, Jess, pwede na kayo. Ramirez. Ramirez. Yan ang alusot si Ramirez. Until yun. Majet. Borna. Taboy. Taboy. Aras by B. James. Taboy. Jesse Boy. Jesse Boy. Nakuha ni Dex. Dex. Nice pass. Nice pass to Taboy. 2. 32-30. Dikit lang ang score. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Until yun. Dex. Santos. 10 to shoot. Santos. Nakuha ni Jesse Boy. Jesse Boy. 1 and 50 seconds. Jesse Boy to Jepoy. Jepoy. Jesse Boy. Reforma. Fakes. Ay, what a nice fake. Wow, Reforma. Grabe yun ba? Santos. 1 and 35 seconds. Dex. Oy. Nakuha ni Santos. Oy. Foul on Tal. 1 minute and 15 seconds. Oy. Tira. Bigens. Ramirez. Wala. Until yun. Fix. Yung kasabay niya. Ready to shoot. Dex. Fix. Dex. Wala. Kuha ni Reforma. Reforma. Dribble the ball by Reforma. Taboy. Kayo! 15 to shoot. Jesse Boy. Wala. Reforma. Nakuha rin ni Jesse Boy. Jesse Boy. Pasok. Ang pinadami nyo ah. 40 seconds. 40 seconds. Tira! 35 seconds. Bigens. Reforma. Rebound by Altan. 30 seconds. Alas ka ready. Second game ha. Altan. Next. Second. 10 seconds. Basa na lang maririnig. Wala. 5 seconds. 4 seconds. Rainbow. Hindi na kayo naka-score. Habol ng Team Black. Team Danny. Tagdag. Taboy. Tatalbog lang kami sa inyo. Taboy fix. Galagar. Oy, tapal tayo mali. Galagar to Dandan. Brundoso. Brundoso. Side step move to Dandan. Awa. For 2. Anyari, hindi na kayo naka-score. Santos. Patay na. Santos. B-James. B-James. Good for 2. Umitira ka sa malapit na si B-James. Kala ko man 3 points lang Alam yun. mo po, 3 lang si B-James. Kel Bolingo, Tantal, nakawala. Reforma, wala. Nakuha pa ni Ramirez. Kuyain ka! Ramirez, Pagod na siya, oh. nakuha pa si Ramirez. Ramirez, umali, oy, nakuha ni Tantal. Puntoso. Mahina. Taboy, Taboy, tries. Reforma, follow-up shot. Wala pa rin nakuha ni umali, B-James. Patay na! B-James! B-James! Tatlo na lang! Ang habol! Legendary, B-James! Ayun, no? Awak sa dede. Awak ka sa dede. Remake yan. Ay, Reforma! Ang ganda ng pasa! Del Bolino, good for 2 by Reforma. Laging lima. Awak dede, anti-slip sa bola. Santos. Patay kayo. Santos. Yan, awak B-James sa dede ulit. yan eh. B-James lumapit ng konti. Nakuha ni Ramirez. Ramirez fakes! Good for 2 by Ramirez. Nice fakes. Sa akin, bukol yun. Tandan. Taboy tries for 3 by Taboy. Wala. Last touch by Taboy. Oy, sipa. Taboy. Galagar. Oy. Oy! Good shot. Wala. Nakuha ni Ramirez. Ramirez. B-James. Oy. Ramirez Lepex. Binangga si Commissioner. Bumangga. Salag! Tandan. Nakuha ni Taboy. Fix. Taboy. Speed move.
Tip, wala. Rebound by Santos. Sayang yun ah. 7 minutes. Ay, wag na! Santos. Dribble the ball by Santos. Pass to Kempis. Oh, yun ah! Si Mr. Kempis. Panglamangan yun, boy. Pero wala tayong dugaw ngayon. Panglamangan yun. Sayang yan kasi wala tayong dugaw. Oras. 7 minutes. 5 minutes, time out kami ah. Okay, copy, brother. Ay, taboy na wala. Good for 2. Sub. 6 minutes, 57 seconds. 20 shoot. 41 all. Ano bang? Santos. Good to shoot. Santos. Ramirez follow-up shot. Good for 2. Number 44. Jerry Condiniana. Ramirez. Nakuha ni Pondoso. Wala pa rin si Pondoso. Commissioner umali. Santos. Nakuha ni Santos. Perimeter shot. Wala. Tira. Pantillon. S43 by Pantillon. Wala. Blitz. Pasa mo na mali. Tiro mo na. Dandan. Dandan to Jesse Boy. Chef. Bang bang. Triple shoot out. Palabay. Taboy. Wala. Yan, good. Ay, sino may foul? First throw by Galagar. Pasok. Tabla na. Ganda na score. Wala yan. Higit lang. Papanalo. Laban. Second throw. Wala. Rebound may taboy. Palab shot. Wala ka. Nakuha ni Mali. Mali nagmamadali. Aras by Jesse Boy. BJ. Patay na. BJ. Taboy. A piece of cake by Taboy. Dalawa lang yan. 4 minutes. B. James. Tira. Barnico. B. James. Tira mo, Say. 10 to shoot. Tirahin mo, Say. Foul. Sub rep. Mag-overtime ka. Nagamoy na overtime ah. Second throw. Wala. Rebound. Ay. Foul by number. Salang kalamangan. 44-45. 3 minutes. Chef. Castillo. Shot. Rebound. Dex. Push, umali. Umali. Nakuha ni Barnico. Tira mo, tirahin mo. Barnico. Umali. 15 to shoot. Tirahin mo, B. patalikos. James. Jepoy. Ako Jepoy. Dandan. Ay, huli ni Pantillon. 20 to shoot. Santos. Oy. Nice ball. Nice sumabit. Foul. First throw, wala. Second throw. Second throw. Wala pa rin. Ate. Still by Pantillon. Santos. Nakawala Santos. Wala. Rebound by Castillo. Second 2 minutes and 35. Dandan. Mamadali. Perimeter shot. Wala. Alok shot. Wala pa rin. Rebound by B. James. Pasa mo. Umali. Ang taas wala pa rin. Tres mo. Santos nakalusot. Santos. Nice. 2 by Santos. Lamang na. Depensa. Hintay talaga eh. Danny Boy. Kala niya mababak Last eh. 2 minutes. 10 to shoot. Bandido, BJ! Labang Lumis. Say lang, baka may stroke. 1 and 25 seconds. Lobby master. Mr. Lomi, 1 and 20. Dandan, good for 2. Lobby master. Santos nagmamadali si Santos. Looking for the open man. B. James. Tirahin mo. B. James, okay, nakalisot. Napasa ni B. James kay Jesse Boy. 1 minute. Mapapasat lang yun. Hanggang bukas pa yan. Dandan, pass to Taboy. Seconds to play. Last 55 seconds.
Umali. Patay na naman. Wala. Nako pa rin. Jeboy. 45 seconds. 40 seconds. Galit niya. Yun, pass break po Umali. Umali. 30 seconds. Wala pa rin Umali. Pasok. Oh, tatay mo kayo lang kayo. Tatay mo ba kami? Tatay mo kayo? 20 seconds. 20 seconds. Depensa! 18 seconds. Oh, time out kaya. Sige, time out. Wala na. 5 14 seconds. Warning for graduate. 14 seconds lang natitira pa sa third quarter. Wala na, oy. Tuloy mo na yan. 0 warning for graduate. 7-0. Warning for graduate. Apat ka na. Pati yun. Abot tayo. First row. 14 seconds. Dami naman sila. Hindi naman din tayo nakalaro. Nakuha ni Umali. Ay, nakawala ni James. B-James. Nagsalit mo, B-James. Bandido. Bandido. Wala. 3 seconds. 2. Game ball for the third quarter. Santos, 2 points ang lamang nyo. Santos. Sergar. Dex. Tira. Ramirez nakalusot. Good po po kay Ramirez. Daming assist sa mga. Dandan nakula. Dandan. Ay, Puntoso. Nice pass. Nahuli ni Campis. Taboy, backboard. Good for 2. Sila. Ramirez, B-James. B-James. Ay, nagpatalo ng block. Nakuha ni Campis. Tira. Campis. 10 to shoot. Ramirez ay huli ni Gelpolingo. Nakuha ni B-James. Tusok. Brundoso nagmamadali. Brundoso ito reforma. Napalakas ng kote. Nakuha ni Santos. Santos nagmamadali. Santos nakalusot. In and out. Wala. Rebound by Jesse Ball. Cowboy. Uli. Ay. Last ang dikit lang ng scoop. B-James. Ayan na. Santos nakalusot. Santos. Aras by Cowboy. Santos, dribble the ball by Santos, and to shoot. Dex, Ramirez. Nakalusot. Ay, may sumabit. Foul. First throw sa Blake talaga. Number 44. Second throw. Ayun, shoot. Atal, Brundoso, nagmamadali. Ay, pass to Taboy. Ganda na pasa. Santos, nagmamadali si Santos. Ay, Campis! Ayan! Mr. Campis! Karni yung sahog niyan! Karni ng sahog niyan! Bukas ay Mr. Dugang! susunod yung spaghetti na yung ano yan. Susunod na daw yung spaghetti natin. Tsaka lugaw pag nanalo sila. Tantal, nakalusot! Reforma! Taboy! 10 to shoot! Time to shoot! Jesse Boy! 7 minutes! Oy! 5 Ang seconds! tumanis ko yung ano na, bantay. Ganda, nice D. Man to man. Dex ay, B-James. Time to shoot. Ramirez. 5 to shoot. Ramirez, nakawala. Taboy. Pass break to Tantal Brundoso. Napalakas ng ganda ng defense. Man to man ang defense ng Team Black. Ramirez. Aras by Reforma. Ramirez, nagmamadali si Ramirez. Pass to B-James. B-James 15 to shoot. Santos, nakalusot. Santos. Good for 2 by Santos. Sabasa, BJ. 6 and 15 seconds. Lamang ang pula. Ipit. Lamang ang tatlong agad ang Team Red. Taboy. Wala. Next. Last 6 minutes.
Alin. Santos. Kempis. Wala Muntik pa. na may kaboy. Kantan. Reforma, oy. Nice D. Sabrep. Dandan. Wala, nakuha ni Taboy. Taboy, wala. Arriba may Ramirez. Ramirez, nagmamadali si Ramirez. Aras may Reforma, Santos. Santos ay nakaulusot. Umali. Uy, ay. Ulusot. Umali ulit. Wala. Sayang. Dandan to Jesse Boy. Jesse Boy Bex. Pasok by Jesse Boy. Sayang yan. Nako pa rin ni Jesse Boy. Jesse Boy nagmamadali. Jesse Boy. Pasok. Nagtubok shot. Lamang na sila. Lamang na ulit ang red team Dandan. Patay kayo, natataranta na kayo. Santos. Pinako ng Santos. Umali. 4 minutes. Umali. Wala. Nakuha na Barnido. Barnido. BJ. Patay. Patay. Naman. BJ. Patay! Patay na naman. Santos. Puntoso. Dandan. 15 to shoot. Dandan nakalusot. Pass to Reforma. Nakuha rin ni Dandan. 10 to shoot. Jesse Boy. Jesse Boy. Oy, sumabit. Foul on number. Panalo una. First row, Jesse Boy. Pasok. Ilang minutes pa? 1 minutes. Last 4 minutes. Final quarter na tayo. Second row. Second row. Wala. Rebound by Ramirez. Ramirez. Nagmamadali si Ramirez. Ramirez. Spin move. Nakalusot. Nakuha ni Reforma. Reforma to Dandan. Dandan to Jesse Boy. Jesse Boy to Taboy. Text. Taboy. Pass to Jesse Boy. Ay. Nakuha ni Reforma. Reforma. Side step move. Pasok. Yan na. Lamang net. Ramirez, huwag ka magiging kampiyon. Santos. Nakalusot. Santos. Mga tira. Taboy. Reforma. Reforma side step. Ay. Last touch ba? Lamang lang isa. Nakashit si ano. Masyado matagal. Dandan. Irapoy. Japoy. Last 3 minutes. Diba? Kung tira na yun. Ayun, sakto, sakto. Uy, tagal na. Nakuha ko rin ni Tagal. Bundoso. Uy. Sabi, Umali. 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 Nagmamagaling si Umali. Umali. Diretso. Sumabit. Foul. Isa-isa lang yung lamangan niya. Pasok. Layup niya. Tabla. Pasok. Pasok. Oh, tay. Second row. Ano sila eh? Oh, dikit na. Huwag na kayo mag-overtime. Dikit ang score. Bali 5 points. Bali All. 5 points. 62 all. Hindi, inaano niya pa. Layup niya Plasip pa. ito. Lamang lang isa. Na-steal sa inyo. Wala. Hindi naman kayo Nakuha ni Brundoso. Brundoso to yung Reforma. Reforma na naman si Reforma. Pass to Jepoy. Jepoy. Wala. Ay. First team foul. Third team foul. 30 pounds. Oras. 2 minutes, 27. Oh, yan. Brundoso. Ay. May kapasabit din si Brundoso. Time 2 and 20. 2 minutes and 20 seconds. Best throw by Tantan. Yeah. Pasok. Ano may shooting para yan? Higit lang ang score. Huwag na kayo mag-overtime. Mainit lang maglaro itong second game. Second row. Pasok ulit. Tapos kayo na lang pagkano? Magaling na magpunan itong Pedro yun ah. Ramirez. Barnido. Barnido. Yun na. Tumira na rin si Barnido. Tumira rin si Barnido. Parehas. Deadlock. Ang tirador, down master! Master, Arecho. Tantan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. For the final quarter. Nakuha ni P. James. Ay, umali. Ay. Magaling goal. Sablak. 64 ay. Ay, huwag na kayo magpa-overtime, please. Pawa na kayo. 50 seconds. Toskoy na lang kayo, mag-overtime! Puntoso, nakawala. Naku ni Umali. Ramirez. 1 and 40. Santos, nagmamadali. Naku ni Reforma. Tantan. 1 and 25. Wala na kayo depensa! Perimeter shot. 1 and 30 seconds.
1 and 27 seconds. Tira. Ramirez, good place for 3. Wala. Dandan. 1 and 20 seconds. Dalawang kalamangan. Ang block. 1 and 15 seconds. 15 to shoot. 1 and 5 seconds. Taboy. Wala. Rebound by Umali. Seconds to play. 59 seconds. Oh, sumabit. Wala. MUJR. MUJR at Team PI. Imperial yun, ha? MU Musam. Yung isa senior. Senior. Ay, pasok ang pala. Tao! 53 seconds. 50 seconds. 20 to shoot. Seconds na lang yan! Isa lang kailangan. Seconds to play. 15 to shoot. 44 seconds. Hop. 10 to shoot. Reforma. 7 to shoot. Ay! Foul. Bruce Barnett. Barnido. Kasi yung foul. Penalty. Saan yung sumobert-time sa'yo? Eh, pag na-shoot dalawa. Kalangkas naman. Pagkatapos na natin sa second Second game. foul. Good choice. Yes, pasok. Tal-tal. Grabe ba? 25 seconds. Last 35 seconds. DJ Cyrus, 3 points kayo, 3 points. 35 seconds. Dalawa. Oy, nakuha. Oy, nakuha. Ano yung laban na? 30 seconds. Oh, jumbo. 28 seconds. Dalawang kalamangan ng team block. Jambol pala na. 28 seconds. 25 seconds. 20 to shoot. Wala, out na shot na kaya. 20 seconds. Well, Bolingo, wala. Static rebound nun. 8 seconds! Bolingo. Tira na! Kasi na marilag. Tira! Tira nyo na! Wag! Patay! Ay! Puta! Sayang! Ang ganda na laban. Ang ganda na laban. Overtime sana! Nice game. Nice game. Team Dandan.